Ano kaya akong butas, guys? Ala, boleh nyo guys tanan. Mga A nagkakalibat. day in my life as a agriculture graduate nga wala na gamit for today's video day. Uba ni ko ninyo karon taknaa kay moadto mi sa kabukiran manakop mi og kwarta. Aha, dakpon day ng kwarta no. Entrada pasulod sa among bukid nga adtuan. Nagliso dayon mi tungod sa katulay nga di maigo ang pako. Agi ang among pako-pako. Hala ko. Laka. Na, Nagsabi itong tangtangon nito. tabla na napadyoy bangag o bangag o la ya na laka hello marah siya sige okay Hey guys, easy lang kayo, easy ba? Easy. easy. Sige. Lisod kaayo ang dalan nga among giagian na ay pasubida mo tabok pa mi og sapa mga tuluguro to ka sapa among gitabok nya ang uban walay hanging bridge ang uban ay hanging bridge ug naabot na di ay mi diri ano wala na ko nagdagan og video kay lisod kaayo ang dalan ng gunit jugong maayo kay basig mahulog ko sa uban oy pas lang sa kuyo ni siya mo parking kay ang pako ang iyang itukod nangita rin siya ka parkingan sa iyang motor nga palangga niya nga dili makasagabal sa tanan nga moagi ug nagkuha na dayon siya buyo-buyo para dili maughan ang gasolinahan sa iyang motor og initan. Pila ra may istorya og iya ring gitabunan ang iyang motor sa dahon sa buyo-buyo nga iyang kinuha halos dili na makita ang motor sa iyang gita. Ingon ani ka peaceful ang bukid no wala jud kay madunggan nga mga saba sa sakyanan kasaba sa mga silingan nga sigig away og makawala kaayo kini diri sa inyong stress og ikaw magmalipayon magsudong sa binuhat sa Ginoo. Muna guys, update dari monya masakan ako. Kuto kumalaka guys, bukid. Exercise niya ko pamawalan niyo niya. Mao di ay ning payag og pigiri sa amo ang ninong diri sa humana mog paniod to kay nagdala man mig isda og bugas no didto ra mi naniod to nanguli na dayon pod mi kay mahadlok pod mig maulanan pero naulanan gyud kayo mihan. But kani di ay nga video mo pa din ang pagpaadto namo mo nang gibitbit sa akong bana is